En Syrie, le sujet principal, c'est le combat contre Daesh. Et la France est présente dans la coalition qui continue à combattre Daesh. Et nous avons été, dès le départ, en Irak et en Syrie, aux premières lignes de ce combat. Singulièrement pour nous en ce moment, dans le combat contre Daesh à Raqqa, puisque, comme vous le savez, c'est de Raqqa que sont venus les ordres, les initiatives et les actions barbares contre notre pays. أود أن أشكركم على طرح هذا السؤال. قبل كل شيء، سوريا موضوع أساسي بالنسبة لنا في حربنا على داعش، والموضوع الأساسي في سوريا اليوم هو الحرب على داعش. فرنسا موجودة في التحالف الذي يقاتل داعش حاليا، ونحن في هذه المعركة منذ البداية في العراق وفي سوريا في الخطوط الأمامية، خاصة في هذه المرحلة بالذات التي انتقلت فيها المعركة إلى الرقة، والرقة هي المدينة التي صدرت منها الأوامر وانطلقت منها المبادرات في الأعمال الهمجية والبربرية التي تعرضت لها فرنسا. Mais le combat contre Daesh ne doit pas nous faire ignorer qu'il y a aussi la nécessité d'une solution politique en Syrie, indépendamment de Daesh. Cela passe, à notre point de vue, par 4 principes. D'abord, le respect par l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs syriens ou les acteurs autres que syriens, de la non-utilisation de l'arme chimique. Cela passe deuxièmement par le respect de l'accès humanitaire à l'ensemble des zones de combat, par les uns et par les autres. Cela passe troisièmement par la mise en œuvre des actions liées au cessez-le-feu qui commencent à se mettre en œuvre au sud de la Syrie, mais qui doivent se poursuivre dans d'autres zones, dans d'autres territoires. Et cela amène, quatrièmement, à ce moment-là, à partir du moment où on respecte ces 3 engagements, une mise en œuvre d'un processus politique dont le préalable n'est pas le départ de Bachar el-Assad, mais qui doit aboutir à un processus de transition incluant une nouvelle constitution et incluant des élections. Voilà quelle est notre position. C'est celle que nous défendrons à l'Assemblée générale des Nations unies avec une bonne connivence, un bon accompagnement des initiatives prises par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies sur la Syrie, qui est M. de Mistura, et en bonne collaboration avec les conversations de Genève. Et il faut débloquer la situation. Parce que les conversations de Genève, elles existent déjà depuis 3 ans, 4 ans. Et elles n'aboutissent pas. Et donc la France souhaite participer à ce déblocage en prenant les initiatives que je vous ai indiquées. في حربنا على داعش لا يجب أن نتجاهل ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا، وهذا الحل وفي عملنا وموقفنا نحن نرتكز على مبادئ 4. أولا، احترام كل الأطراف السورية والأطراف غير السورية لمبدأ عدم استخدام الأسلحة الكيميائية. ثانيا، احترام وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق السورية. ثالثا، وقف إطلاق النار، تنفيذ وقف إطلاق النار. لقد بدأ ذلك في جنوب سوريا، ولكن يجب أن يمتد ليشمل كل المناطق السورية. ورابعا، وهذه النقطة الرابعة هي نتيجة هذه المبادئ الثلاثة الأولى، العملية السياسية. ليس هناك من شرط مسبق يتمثل في رحيل بشار الأسد، هذا ليس الشرط المسبق، ولكن هناك عملية انتقالية يجب أن تتم عن طريق دستور جديد وانتخابات تنظم في سوريا. هذا هو موقفنا، هذا هو الموقف الذي ندافع عنه في الأمم المتحدة، وبذلك نواكب مبادرات المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد دو ميستورا،
أيضا عملية جنيف، ويجب الخروج من الجمود الذي نلاحظه حاليا. عملية جنيف انطلقت منذ عدة سنوات 3 أو 4 ولكنها لم تؤدي بعد إلى نتيجة، وفرنسا تريد أن تكسر حالة الجمود التي نشهدها حاليا في سوريا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. رياض اللامي، الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينة. سؤال موجه إلى دولة الدكتور الجعفري. تنظيم داعش الإرهابي قاتل في العراق وانهزم وعاد إلى دياره، وهؤلاء القتلة قدموا من أكثر من 120 دولة، ومن الدول التي اكتوت بنار الإرهاب هي فرنسا. بدأ هؤلاء القتلة يجوبون شوارع فرنسا ويقومون بعمليات إرهابية، وألقي القبض عليهم من قبل السلطات الفرنسية. أليس من حق العراق أن يطالب بمحاكمة هؤلاء المجرمين، خاصة بعد أن تأكدت التحقيقات بأن عدد من هؤلاء قاتلوا في العراق وقتلوا عراقيين على الأرض العراقية؟ هل تحدث معاليكم مع الضيوف الفرنسيين في هذا الأمر بإمكانية تسليم هؤلاء المجرمين؟ وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Le mouvement Daesh a combattu et a été battu en Irak. Les criminels de ce mouvement venaient de tous les pays du monde, venaient de 120 pays du monde. Ils sont repartis chez eux après cette défaite. Ils venaient de pays dont la France. Certains sont allés commettre des crimes, des actes terroristes en France. Ils ont été arrêtés par les autorités françaises. L'Irak n'a-t-il pas le droit de demander à les juger sur le territoire irakien, puisqu'ils ont commis des crimes ici, qu'ils ont tué des Irakiens ici? Est-ce que les autorités irakiennes vont demander à ce que ces criminels leur soient remis afin de les juger ici? La question était adressée au ministre irakien des Affaires étrangères. تصنف اليوم جمهورية فرنسا وجمهورية العراق أنها ليست فقط دول مواجهة للإرهاب، إنما هي دول ضحايا الإرهاب، لأن الإرهاب بطش بها وقتل الكثير من مواطنيها وعمل على تخريب مؤسساتها، مثل ما حصل بالعراق في عدة مكانات ضربوا مؤسسات معينة وقتلوا أعداد كبيرة من العراقيين. كذلك في فرنسا لعله ما حصل في ملعب نيس نموذج أنهم عمدوا إلى هذا، وبعضهم ربما يكونون من أصول فرنسية. فنحن مع تضافر كل جهودنا للاقتصاص من هؤلاء ومنع شرهم لئلا ينتشروا إلى مناطق أخرى. لذلك تجربة العراق أفضت إلى أي نتيجة؟ يجب أن نتعاون لملاحقة هؤلاء وإنزال أشد العقوبات العادلة بحقهم حتى لا يعمموا هذه التجربة والمآسي إلى مناطق أخرى. فنعم نحن نتحدث عن هذا الموضوع بشكل صريح، ونطالب الدول والمجتمعات الدولية أن تتعاون مع العراق في سبيل إحقاق العدل والمساواة والانقضاض على هؤلاء. Aujourd'hui, la France et l'Irak ont tous les deux combattu le terrorisme et en ont été tous les deux victimes. Le terrorisme, les terroristes ont tué, ont fait beaucoup de dommages, ont causé beaucoup de dommages à nos pays, à Nice ou ailleurs, en France d'ailleurs. Nous voulons que des efforts communs soient déployés afin de punir ceux qui ont commis ces crimes et d'éviter qu'ils ne puissent se disséminer ailleurs dans le monde. Nous devons coopérer pour les juger et pour les punir. Nous avons abordé ces sujets rapidement avec un certain nombre de pays. Nous demandons à la communauté internationale de coopérer avec l'Irak afin de présenter ces criminels à la justice. مثل ما صار تعاون على مستوى جدا عالي بين فرنسا والعراق لدعم القوات المسلحة العراقية، الدعم اللوجستي، تبادل المعلومات، تأمين غطاء جو من وقت مبكر من قبل فرنسا. العراق لعب دور كلش كبير في ترجيح كفة العراق على أعداء بكل مكونات هذا. كذلك الآن نحتاج إلى تواصل أكثر فأكثر لمتابعة هؤلاء المجرمين. Tout comme il y a eu une coopération de très haut niveau entre la France et l'Irak par le passé pour soutenir les forces irakiennes au plan logistique, du renseignement et du soutien aérien, de même, nous devons aujourd'hui travailler ensemble afin de poursuivre et punir ces criminels. وأنا بالندوة وصلني هذا الخبر من تل عفر
المواجهة اليوم بين القوات المسلحة العراقية وداعش أفضت إلى أن تكون 70% من مدينة تل عفر الحمد لله تم تحريرها، وإن شاء الله الجزء المتبقي قريبا يتحرر ونعلن عن تحرير كامل مدينة تل عفر. Et une information que je viens de recevoir, les informations qui me remontent du terrain, 70% de la ville de Tel Afar a déjà été libérée. Il ne reste plus que 30% de la ville entre les mains des terroristes et nous espérons que la libération interviendra très rapidement. Please. Yeah. Oui, Valérie Leroux de l'agence France-Presse. Cette question s'adresse à la ministre française des Armées et peut-être aussi à vous, Monsieur Al-Jafari. Maintenant que les opérations militaires contre Daesh semblent sur le point de s'achever ou d'aller vers une conclusion positive pour vous, est-ce que le dispositif militaire français en Irak est susceptible d'évoluer? Et quelles sont vos attentes côté irakien en matière d'aide militaire française? Pardon madame. إذن السؤال موجه للوزيرة الفرنسية وكذلك لمعالي الوزير الجعفري الآن، وقد أشرفت العمليات العسكرية على الانتهاء. ما هي التدابير أو ما هو مصير وجود العسكري الفرنسي في العراق وكيف تنظرون إلى التعاون وإلى المرحلة المقبلة على الصعيد العسكري بين العراق وفرنسا؟ Comme vous le savez, la France est très fortement engagée dans le cadre de la coalition, aussi bien sous forme d'actions de formation que d'appui opérationnel. La victoire à Mossoul a été la victoire des forces armées irakiennes, mais avec un appui important des forces françaises, tant du point de vue d'intervention aérienne que d'artillerie. Nous avons, en lien avec la coalition, fait évoluer ce dispositif pour déporter nos forces vers Tel Afar et nous sommes particulièrement heureux d'apprendre que Tel Afar est en très bonne voie en termes de libération de cette ville. La France sera aux côtés de l'Irak, aussi bien dans le cadre de la coalition que dans le cadre d'une coopération bilatérale. C'est le message fondamental que je souhaite porter aux autorités irakiennes. Je le ferai tout à l'heure auprès du président et du Premier ministre. Nous serons et nous continuerons d'être aux côtés de l'Irak. Évidemment, les formes devront être adaptées au contexte qui est lui-même évolutif. Donc je ne préjuge pas à ce stade des modalités, mais ce dont vous pouvez être tous certains, c'est que la France restera aux côtés de l'Irak pour faciliter, comme ça a été dit en début de cette conférence de presse, le basculement progressif, serein, harmonieux vers une période de paix, de réconciliation et de reconstruction. فرنسا ملتزمة بقوة في إطار التحالف على صعيد التدريب والتكوين وعلى صعيد الدعم العملياتي. النصر الذي تحقق في الموصل هو نصر عراقي بدعم فرنسي إن كان في مجال المدفعية أو الدعم الجوي، ولقد طورنا وكيفنا وجودنا في إطار التحالف وأرسلنا قواتنا إلى تل عفر، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن مدى سعادتنا بأن المدينة قد تحرر 70% منها وأن تحرير القسم الباقي جاري حاليا. فرنسا إلى جانب العراق في إطار التحالف وإلى جانب العراق في إطار التعاون الثنائي. هذه هي الرسالة الأساسية التي جئت أحملها إلى السلطات العراقية والتي سأكررها أمام رئيس الجمهورية وأمام رئيس الوزراء. ونحن الآن وسوف نبقى إلى جانب الشعب وإلى جانب القوات العراقية بشكل سوف يتكيف مع الظروف، وتأكدوا أن فرنسا سوف تبقى إلى جانب العراق لتسهيل هذه الانتقال التدريجي الذي تكلم عنه وزير الخارجية إلى مرحلة مطمئنة وهادئة، مرحلة السلام وإعادة الإعمار والمصالحة. تحقيق النصر على الأرض العراقية لا يعني انتهاء الخطر الداعشي وانتهاء خطر الإرهاب. نحتاج أيضا إلى أمن وقائي من شأنه أن يحول دون وجود بعض هذه الخلايا، خصوصا وأنها تعمل بطريقة
خفاشية لا مثل الخفافيش التي تطير بالظلام تحاول أن تعيد عملياتها التخريبية. لذلك يجب أن نترك هذه القضية للتقديرات عسكرية ومتروكة القوات المسلحة العراقية بالتنسيق مع القوات الفرنسية. لكن عمليا نحن نعتبر أنه النصر تحقق وأن فرنسا وفت بالتزاماتها تجاه العراق، ولذلك نقدم لها الشكر والتقدير. كذلك بقية الدول الحلفاء الذين ساندوا العراق في أكثر من محور وعلى أكثر من صعيد. La victoire en Irak ne signifie pas la fin du danger de Daesh. Nous aurons besoin de ce que nous appellerons la sécurité préventive contre les cellules de terroristes qui travaillent de façon cachée, qui travaillent dans l'obscurité. Et pour cela, cela relève des forces irakiennes et cela relève des militaires irakiens et des militaires français. La victoire a été remportée et la France a respecté tous ses engagements et nous l'en remercions, tout comme nous remercions les pays qui ont été à nos côtés dans cette période. سيد جانيف وزير الخارجية المحترم وكذلك السيدة وزيرة الدفاع فلورنس، أشكركم كثيرا على زيارتكم ومجيئكم هنا تشريفنا في البيت في بغداد ومشاركتكم بهالندوة السياسية، وأتطلع على مزيد من تعميق العلاقات والتنسيق الأمني بيننا وبينكم، كذلك ترويج فرص الاستثمار والمشاركة الفعالة في عملية إعادة بناء وإعمار العراق خصوصا المدن المخربة. شكرا لكم على تشريفكم. Monsieur Le Drian, ministre des Affaires étrangères, Madame Parly, ministre des Armées, je voudrais vous remercier encore une fois de votre visite. Vous êtes les bienvenus ici. Nous espérons pouvoir continuer à développer ces relations dans le domaine et continuer la consultation en matière de sécurité et également la coopération entre nos deux pays dans le domaine des investissements et de la reconstruction de l'Irak. Merci.